प्रिय दिव्यात्मन ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ରଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ହୋଇଥିବ ସେଠାରେ? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆସିଥିବେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଛା ହେବେ କିଏ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ, କିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା, କିଏ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ମନ। ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନ ସହିତ। Spirituality is concerned with psychology, not with God. अध्यात्मर संबंध मन सहित। तेणु ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, सबुथिरे मन को शुद्ध करिबा, मन को गोटे उच्चतर स्थिति को निम्नतर स्थिति उच्चतर स्थिति को नेबार साधना रही। तेणु आमे मन को बुझा Recording in progress. प्रथम बेरी व पन बेरी मिथ्या पड़ी ही संचित संख्यार के बापी मनुष्य जीवन शत्रु की अथवा वैर कितनी हानि करता है और कुमार्ग पर लगा सार्वजनिक दृष्टि विचार कहीं अधिक हानि करता है। अध्यात्म पर संबंध समझ में आया? स्पिरिचुअलिटी शत्रु की साइकोलॉजी बैरी गॉड बैरी की जितनी हानि करता अध्यात्म संबंध मन सहित। जड़े शत्रु तेणु आउ जड़े शत्रु भक्ति मार्ग कुमार्ग पर लगा सबुथिरे मन को जो चित्त जो बुद्धि कुमार्ग परिचालित होउछि से बुद्धि से